mantre ni hai bewa Yesu mimbae ko be fala nyenya nyela kemishe eko ko no je se no ne ike hejomo ye Kristo hejomo ye Kristo woni kasmo waka se eji ijo he ni ebani won kase ijo ni akala jake hejomo ye Yesu Kristo me ba o hele the true ni ino fi ofin o me jano esane o jeja matromio ka jono de no ka wo ya base na mo ake mo kani aje oni fi obuja lo je oni tu mo lo tu ni mo kele lo yo mo fi kaji o pe ne keze mo ka yedi ne ben mo ka yedi ni wona ya nyomo mi sidi kulwe alane nyeni eje mo ma de sahi e shafi ke wo nu mo ba pu e ba pu ise ide pu e ra hele mo afi wo no ida ke mo tuni ko ne ne hi pe o le ni fu ngene mu na ishampiane otete minda mo mi ani o blachina ka ba no isha ti mo na ke ko e pa de le ke china ye se Wake ngamo drum nje ofele de nke mi hanye manage ne eko ake efi wo drum ona fe wo gadangbe ni kasemo abanye gbe ano ye hefe ni nyenu wo ye ni nyekwo wo ye nlecho aneme mi na wo hye ni kasemo ni ji nyama no eke ejomo bi ejomo ni che ofele drum na mi na wo osofo eke asafo npa ye otia ni ame ba ye ebu a obona fe ni kasemo anye aye emu wo asafo npa ke wonye minu sambo tete ni eje aloike Prince Emmanuel SD asafo eja menele hu eyebie ni wobanu wiemo nhie danbie mlenjogban osenwe wo osofo Sambo Emmanuel Thompson le ko la boni SD asafo no ke asafo prokomani yo la ke akuche ni benke ame ekwo amenwa ame no le hu eyebie na ni menele hu ebaye ebua no se hu na agbe mo shije mo bibio otian le eji wo asafo nupa je mensa nile hu eye nuwa south SDA asafo emne hu acho mi osofo Emmanuel ni pe kote niji osofo se kwelo ye teshi gutpa no ye SDA asafo emne ye jeme ngbene ye wa dromo na wo mi pagbe ake ebaye bua o bona fe ni nyanshi ni monisa woni ne ahye no ye ngbene ni kasemo omne mewo basmo ake wokewo asafunupa tete asole keji woni kasemo shishi yani wasole nene chema wana musi kake bin osu mo dro mo bonamya umme blo eko hu kamono libino obimi wa pe no kaso ego nilem ke dwemi ejodem o ka dro ko no wa kasemi no o ho wo dwemi ke nilem no wa no sisi no wa hinya sin e draw ke ho bam na junior no Kristo bi amen amen wone je baba oye kada ba mo baba oye ne ke he jomo gbine he mekume na le ake eji bikoni ake ha Israel bi alo yuda foi ye be krede kono Kristo foi baba o amen ni chomo alo amen nyanhwe mo na me yo ye ne mekume una la ke eji no koni Kristo esen ye semo chwe no bemne ni agbele ni egbole mekun ehun na lake o ehia gbinokrede popo ni o kake o mene mi ko ni kefe ejomo bikin an he ntra ke gbifin gbie o ba nyo kefe ejomo bikin an o he mekun men asusumo jino mekun ehun ye ni ameko ake ne ke ejomo bi na kra Kristo de nchane ba ebe ba kumni itake ni bi na afio ejomo bi le no aka fe ye ne ba ebe ba fe shina kanji bonde yo lelo mekun ehun yo odasi ameko ake kaselo etete de nche na me ba ejomo bile Kristo bile se amewo amehye amefun ni amedie nche ameto bi konkro niji hogba ke han amehe bona fe ni efi ejomo bi ke han ame me kuma nko ake o Kristo eteshin bi niji bi hogba niji klen bi ye o chilem ni ye me wo ba nya o ke fi ejomo bi won awo yi shin asona kanji boni yewa eto shishilo me gbi pote enji ne ken ejomo bi ne ni meni wo Kristo fo ikumen ko ake ne ken ejomo bi ne ehia ni me kroku me hu boni male kronkron kele na kanji boni ameke chuoni ameha nyine enne me nke ni bi kroku me jini bi ni wo osofo ikasafo npa ine ba ye bua o bona fe ni wona shishini monisa ni wona wole ake ejomo bile
yewa ni to shishi nikeji na kanile gbe no ba anya wochon bona fe bona hejomo ke ha wosisumai osofo Thompson oba sumo ake wokebo aje neken kasemo na nshin ni wo pe ejomo bile ke adebo yo sofo oradon kajibo pe wo saba school ni wakasio mene bine ni echonwo ejomo gbin de ejomo ni yomi e anu wole ni kenklen ye wo kenken kasemo mi ni wie ejomo gbin ke agbene adebo denje eye bie saso en wole ake ye pamo mobu emi fe kaji okwe na nyumbo mla nyuma na enye ekenya Israel ka gbin me fe ni nyu ese akadaka mla fe mi ekome pe nyumbo ke femo yuemo jejishi ake kaimu yo wa ni mo enme ake kaimu ni okaju alo kaimu no ka bwapiaman alo kaimu no yan akoni anu sire kaimu ejomo gbin ni oyele konkron kaji okwe yuemu na ke wojeme kaimu ejomo gbin ene hanu wolio akeshi atoni agbra odemose ke ya blema sandikuno noko ni eba na sumu ake wokanse no etamu no ko he ne kure Israel bi kenklen ni ake ha ake energy ejomo gbin shi atoni Israel bi ale ake noko ni afeke wo noko ni ashin noko ni yeyin ha esa ake amekai na kai ni eko ye ni bi fe mi ni kaswa no wole eko akeshi ye neke kai mo na yomo enyu ewawo ni echa wo ke ya blema be ami alo echa wo ke ya wose ni ewu e wose na kai mo ejomo gbin no ile konklon e han ni wona takpa ni kan adebo ochi ke agbene ejomo gbin na che wona na kan ni efe mi no ene han no wolu ake ni bi fe mi ejomo gbin ni yowa woshin ne ke ha ebi fe eji ni be fe bi ni wo yonu wona nyongbo bo ni epo adesa ye into emi ni ka so an wo le keji ake nyongbo bo mo adesa ye into mi kra te inshin ye je ake beni nyongbo bo ye kule suba noji ye woke wo jile se nyongbo bo ni won ke tun wono won wo bo adebo ado no fe ni ko nwani keji yo kenu nye kra mini amena bole amenyo amecha ke nyumwa de boloni ikene kan egbe ko hagbon mo adisa de nye fe kan no ye nyumbo yinto ni aton ye bi no nyo ewawo ni wo denje akashi wogomaisa wo gbeme ni fe mo ni wo dwemu wo enumoni ke wo mu fe eyo emu akelele nyumbo yo fe wo daga ni nu ha wo dwemu ni kashi fan ake nibi no so ye isa ake wo su nibi papa ke nibi ni ke nibi fe ami ehani wo susu mo ke okojo mo fe ehani wo lo ni ke ni eyin fe te no yo an mo an wo le ake ye ni me fe mi ake adebo ke ejomo bi be ni wo benko nyumo wo ye kan bi ehani wo no ene me ne fe inshi ye ni bi fe mi ye na be kura ye ejomo bi ni kasemo enyu ha wo sinamu no ke adebo ni bi kokumeran yo no wo be straight we ye adebo ni bi na yo wo be wo ka me ye chakpa ake ameye ni won wo ye na ma me yo no ene ni wa wo ye ga ni bi efe mi ye na efe no ke won na nyumbo adebo ke nyumbo yito ni eyin deje ke ajile ehan ni ekayo akewo ye noko ni sanwo fe adebo fe mi ne ke wo baba ko ajuni nko mo gbogbo yo so manu ni ameye ni bi anu na ka ameye ni bi anu ehan wo na ke ejo gbe yin liye wo na egbe ye ene me fe no wo na egbe ni wo ke yo adebo ni ko fe ni abono wo gbe maisa abo akeshi nyongbo fe wo ni no ni kele ni mo eyadebo bi atin ne ba tun wo gumale san wonye wo bu na kan ni bi efe ahi ye ni bi fe mi no wo ye na bi fe mi ni mo po ni bi fe asan ni mo eni eje eya now ken wo hie eni ni ebo no ba buwe
ene ni moboguma se yesuba no kamo eheno koni amekwe ene mefe ano no ni ngwa fe ye ni amekwe ani efe no no ka bi ejo ngbe adebo ye ni ngo hawo kan gbe agbe no wesa ake wokwe ni bi fe ni le ni ngwa fe ye wokwe da kan bi ano ojugba osofo Thompson oyiwala don awoche tete ye jeme no ejo mo bileke adebo yo mo ko ye ni obanyo ke shino ye jeme anokwale ka be no osofo dio ma bono fe no ko ne bono madesa ne esuban no ne bono madesa nga esuban no engo no madesa ka pe enane malo ne masinga zuban no ne eni botwe pe eka wede kama dege nokone enge mauni bogwe enohie lo jine chane mau eke hawo neke wa loko kane Genesis neji Mose wumi kekre no yenyo midam nyomwa ke enu ka nyomwa ke ne mo haleblo kan ehie no fe no kono ne lowi po ne bo numra de san ewo mebie kan enoche esana chele kino enoso echana achele kino lo no mo de san mi nga kan ya ba po no fe no ko mo le si abone mo wo wange mo na de manga he no lo ku wange he njol bi ono yo enge wo kai kan mo no ko ka wo wade ni sa no wa chule jmo no he ni lo ku wange le jmo no he ni chumi yo e ka jo mi ba pi wo anya ke pe se ka han lo wi ke no fe no ko jene jene mo e ke wo wade ne lo ojudban asafonu pa oyi waladon ewo anyeme ni asmo Kristo me bona tage boni asafonu pa chitan eha wo bia ne keju wokwe Mose klenklen olo echo ni ji enyo kuku ni ji nyumake enumo ke nyumake na ehu ewie mo ku ejeme ni ene ha wona chapa ni woke adebo ni krokome yo eke ni yo anyugbo ngo gbomo ni ekelebato idin trolem koni ehumli ni ebuwe eke ni yo anyugbo vo gbomole kitan keji wo ba kuku ni ji nyumake na ehu eke ni yo anyugbo ngo shiponsun eshon ngano koloi ke mwen lo fonjin fen ni ekame ba gbomole ngo koni ekwebo ni echame eha wona ake shiponsun achon akebo adisan ni male kronkron ye oda se bia na ke shiponsun no yewa ngo ekeshon ngano ko loi ke ngwen lo fonjin fen no wona na kan chakma ta ka mono so Thompson wie mene yewa be adisan bia tin ye hello na don shin akeni ebo ye esuna akeni eke wala mumu ewo womni aka adisan pagba aka shin wo keneke edebo ni bi krokomene woka me anashram otpapa no ewo ismo no ni acho le blofocho like wildlife ake aba nyumbo adebo ni ebo abai shi ye fem ni ye esa ake wo hin ejio otini yom ni no oti eji ake ye wa ke ejomo gbile wo hin ahino ni wo yele kronkron lojino ni Mose olo niji enyo yicho niji nyonman enyo ke eten kuku niji eten noji noni ekowo yejeme nyeha obwa nuncho yuemo toi Mose ulo niji eten kuku niji nyonman enyo ke eten icho niji nyonman enyo ke eten kuku niji eten boni eke yejemene eke gbi ekpa akechuni shingbi niji bipa ole ejomo to gbini pe kronkron ni nyeka chuanu chumoko Yehowa ejomo gbini yenyeshinle hele fen ona nwewo je ke ashi hekope ake o ye yinone mni o obanye wo ye yinone hwele sheke ye ameshinle he fen na me ake wi obe pi keji awie ne ken osofo me pi susu ake o bebe Israel bi ake wi omo ake yo ake ye ameshinle he fen ni jemeji ni sa ake won ani efe fan ye ake ene aso Israel bi ye pe eji mena ka me wi o ejeme alo akewofin mi jwe yejeme keji okwe ni kasimo mi kenklen yo wa ni we anu wole ketu e bi Yesu Kristo no ake gbomo iwo afe ejomo gbin shinje ejomo gbin iwo afe gbomo na gbomo na afe aye gbeme adisa ife ni yo wa ni gbogbo Yesu banu ami iwo afe ejomo gbin ene anu wole yo ake ejomo gbin je jupe ake ya bini anaku ana ju
denje nyumbo ye ejoma gbi mu nyumbo che Abraham diga eyi ekpo ano na ha me aka mla akomekwe Sinai aka mla ne nyumbo che Noah diga Noah mini enna aka jarojile ya Noah yi ekpo aka mla ya no na ba me anako Israel no me feme ni janyumbo ya no kwa na bo me jalo amenye nyumbo akoe ase ni ejomo gbe na ke ha ya debo me ejomo gbe me ame you know Adam ke awa ame ejomo gbe no je Israel bi ji ame Enoch eye John gbe no je Israel de Set eye no Metusela eye no na ngmene fe je me ni Israel abana Israel se mi kura beni ana Jacob ni Jacob efo bi maganyo ni amete Misri na me bon famo ni ana Israel jito je ne ke je me no ejomo gbe ji be ni me eye no ahun dani ibashe ye bie ene wo Bible han wole ekun kewon ya yin ake even ni Israel bi ake meni ame wo ni nyombo denje che ame ake meni me ingbe me strot ni ketu ame no me fe me abale yowa nyombo ke ame ake even boy ke me podi fe ni baba amba ejo mo gbe ma jo wa me no ene han wole yo ake ejo mo gbe nyombo ke ya adebo nibi fe no na eti kolui nlage aye Israel kolui na kugugu mi nlage aye even me ni di noji aye Israel ba no ke meso si mo femu ni di moko ne ye moko won de je ejo mo bi eye ke ba so fo yiwala don je ke won chani kasemo kemba ojeme no ake eyeli yenyamo ake oba nya ni womi afliwo ye neken eyeli ne won ta wo pe ni kasemo ni yo jame nyamu ye yeli mi teno sisi ni mini chapa hunka eke hejo mogunle no yeli ten hejo mogunle me bi ke achitane ke ajomoya kan adebo no ehina kan ya kan kan nyongbo bole oyin ye jo mogunle no yo ile kon be pare tu ni no fe oni fia sigbini di paula ji ejo mo gbin ha Yehowa onyomo lenu no le ka tun ni tumoko bo lo binu lo biyo lo wenu lo woyu lo tina lo tiji lo ko lo gbo ni o bo ilami ni ke tanu ni ke eja ke gbin epa ngo fe won ke sipon ke sho ke no fe ni amemi ni won Yehowa ejo mo gbin ni fe le konkron le si je adebo pe hewon ayo ejo mo gbin nyamu ye yelimi nyamu je monibo Kristo ji monibo ni lenu ji wokun lo fumu kenje esami ha wo yo ejo mogunle be mi ni Paulo ma bolo eya Hebrew bie no ni eke ami eka me wiwe mo ekumi ni enwon wọ́n yẹ ẹ̀sùn ẹ̀sà yún yẹlẹ sísìn nìkẹ́ wọ́n jí jàtú fẹ́ jàtú náà jí ẹ̀sà yìí àyún yẹlẹ sísìn hìnlẹ̀ ẹ̀kọ́ mẹ́rin yẹn àwòyẹlẹ àdùnmọ̀ ẹ̀sà yìí àdùnmọ̀ yàkà dùnmọ̀ ẹ̀ ló dùnmọ̀ ẹ̀ fún jì ẹ̀kùn ẹ̀nà ẹ̀mẹ̀fẹ́ jàtú ne Christopher nyotre ni dani ibana enye ejo ne ke wala fo ina ajio ke to na no wala ni ja enwe ne ke ja tun ne fe ai muni a wo heyeli ye ne ke ja tun mo tre ne mi ni wo jo wo heye mi ji Christo ni no ye wo e ko wo ake wo ye ejo mo gunle ni ha wo ye wo he ke je ne ke ja tun ni ami ese no wo fe to ebo wo ha efamu yin ni no he won ni wo yo ejo mogle he wo yo ejo mogle eja ake ajewo keje ne ke esa jatun na mi ajewo keje ne ke ni bi ne fe ami Christopher yo awo tu ikombe ni wo ka hie ne ke wala fo ni wo ni aya se ne ke na no wala ni fite ni he wo ni bi fe ni wo fio ni to se wo Christo ebola ara ni eje jatun ha wo fio ye ja Kristo mempe
obanye wona hejole ne wo eke ka jeje wo ka jene keni bi na mi wo fe to ebu wo ha ehejo omugun no wo ya ehejo omugun le eja ake ejie wo ni e ha wo na no wala mumo ke tonle egble ni egbo ye wona jia mi ayewo no no yo ejo omugun le e ko mi ni ojo gban je o ibola don awche ejeme no ke ko afata ye ha wo ejeme ke onna sisi dio wa ni kase mi no eyi munyu eke hejo mi le hejo le mi ne nga kan no ne otrotro mu ko no nga nye nga lo le bloy kan no ko ka ba ma se ne de ko ba na ba se ka mi ko no na hejo mi no se ka mi no ba trotro mi nga wi le mi ni ji hejo mi one no mlo ka han wo jo ka onyawe ne pi obwa no ji kan no mlo e wamo lo esa ne le jma tro mi no tro le jma hejo mi bi ono le jma bro no oje ka jo no ko se hejo mi bi o esa no onna gbajoko kamau ekpomo kaje kekere ekpomo kaje nyogo sisi ekpomo kaje yami ekpomo kaje din ochio mi haomi kanya ba mi ke poto twepe mi lo pio no ba se enno mi esa ne onya no gba ne jo he aje kamau ha me ha mo he yemi no he njol wi o mi lo le jo he yemi o jine sa ne wo nimlo de san wanya ne wa ke ja wa mo ne umana ga ke kan o kan de bible ka bene awoje dio wa to mi na ji ya mi tro mi ne kristo bagbo ke hawo ne ponwo ke je lejuma ya mi o mi ne ke jana wa ho wa to mi o twe be ke ba ngo no wa ke hanle ko ne le ma hawo he yemi ne ke kan o bu adwe eno he ne sa no nya no bare to mi o le mi ni ji kan bueno ne kristo bagbo ne ke tro mi ke jo tro mi ke jo no le epewe ebe se nam hamu lo ne ma ke pie ji no ne ojo ban keju okwe mose lo niji enumo icho niji enumo kuku niji nyuma ke enumo eke israel bi akashi eke amake nyeka ya ake kunle nyonya ji nyoji ya mizrim shipon le no shiagbene nunchole nyenmole ejienye kenine shiwale ke agbene enine ni etpam niye no ewo wona nekenu chumoni yowa echu eha israel bi ne shi keju wo baruma bia olo icho niji ekpa kuku niji nyimake kpa oke nyimake kpa anyo eke shishida aha nyambo ake kunle sale esha chuji njinye shi agbene nyeje nyechi fiamli nye boneke chomoni anwonye awomli le toy shinoni akmonye ye esha den nye ye hele nye chomo jale chuji amen ona ofin wo bote na agba itamo israel bi en bote mliye yewo yino ne wo bestro to ko ya mete shinye fem liye nyumbo ke e fona kan ni ke minchewo e ke na kan pampie ni kama wono ejie keje wono no ewo ebi oni wonya lofo baga ke we should celebrate ona esaka wonya na kan heyele ni yewa ke ha wo eje ake kunle e shami yewa wi ngene yewa ke e ha wo na kan hejole ni to ake saka wo mi afliwo ye ne ke nuchumo kule ni yewa echu e ha wo osofo mi na ke otoba mi eje ko ye ni mi to ni ke fita ebi ona ke ni nyumo ba israel denje eyeli bene ba je ami ye mezris pono efo kadi e ami kechun kolola ni akai kadi ameshina agboye ana na me yame na mene wo meni esha ejuwo na kristo la ne ke hwehie e ha wo yeli no benu wo beto jo wo gbe wo kai ake naka hegbe ni ngo ha israel naka hegbe yo wa numbo naka hegbe e ha wo kaji ahile israel yola dani akemla ha ame won ke chon kristo iwo ni wo hele wo yola dani ke wajimi wo beti na kan jo wo bona fe ni wo celebrate and wo je na kan gbe na ko beti na kan gbe mi se so je na kan gbe wo ba beti wa na yola ri magbene so wa re mu yo wa hele wo yola mu ni kan gbe ha wo no ka ye na kan gbe no be ni wo yo so wo ye nyamu Commission. Je mi brigimu ke yafo mi. Amen. Amen. Awuchete ye jeme no kejwomba ni kasemoni chano. Ake neke
heyeli alone kan ejomo ne kan amofemo ake titiri boy teteni yo wogbo yamliye ake amu saka men dia sheno me ni kase mo banyo na ejeme pio no ni chene emi inanga hiyo menoji pio no ni mene nge wa boyanyo lo ni mene anga wa wem pio no ko ba hie kaka ahie nibo jini no ehia broka jihego ne hefimnya enge ni chungo lai lo ko me enene sa ne lai o enene swino lo enge lai ne embatumu ne mala enyamwa ne jama cheme chwepe isa ne wakto me bronya papa pio no ne chene nge wa gana be no me lo hen wa nge pio no jio e ko wo bini boko na ja se pio no ko ya wa wi o me fu wa nge made nge wa wi o wa nge house boys wa wi o ko wa nge ni me na ahie wa go ma nya ne ju wa cheme ke security men ke su he njol gu yo no ne ka jibi no wa pio me ke ai ka be fu nge ko nge no ko nge mo somo nge wem e ma tunu lu ka ji ho balu ka so wa le no nyom lo ke ma ho sin ma ke mba e palete sin nyom e ma ho sin ma ke palete sin lu ka so wa ne ka su he njol gu yo no e sa ne ko han le ma che hu ne na gwa joko na he njol gu yo ne le ko e sa ne le ho na kan he njol gu yo stro to gu ngem ke ma hi po ne o ko bi me nyenye po nye yin nye hi sin o pro yin nye ngani yo ni ha nye twa ba nye yin sin ko ne nye chule kan he njol gu yo ngem ai ka ke kan ho gu o te sin ho ni chu ya o bewem lu kasu ho lo ho ne nye twa ba nye ngem me sa ne juku mo me ke no fe no ko ne ngo yo mi yo ye twa pa nye bo nya ne nye celebrate lo nye bo ne jo ko na me twa ba na he njol gu yo en se nam Ojigban osofo obaba mi na je geshua wa shi no ejeme osofo tonsin eche list baba omo ninga ko me ba cha no fiyo ko keke ya ke enu ko ma no ndomo ebe Israel nyuni set hu Israel nyuni lo da bida eno ke Israel nyu mene me fe amenye hie keba na meto hejo mo gunle no me fe nyongo fe do mo gunle ha ma konkon ke a fe do mo gunle ha bom bom fe bom ama ye ma konkon mi aka fe ha juyo hewo me ne fe ni to he do mo gunle jeju bi ni me ni so mo yen me ne hie ne hu afi ape nyuse dan Abraham ba pu ye sikon yin dan Israel sisikon sikon bon cité hewo ke ake boy de anchapo ni nye Israel bi ase parce que so nge Elia ke boy Israel bi ano eni jemi ano ye boy de ancha ni putu Israel bi ameto ejo mo ameto ejo mo gbe ameko lo epo aga me ka bla mi fe ni ni no afi aha mo fem afi aha mo femo sofo no ba mi ye kaji wo ko Mose wolo ni ji make na hu Mose wolo ni ji enyo icho ni ji make na hu kuku ni ji pa na kan yo mo ne asan akachuni ekon ye klenklen petrol icho ni ji enyo kuku ni ji na hu ma suma ka wokan de jeme no e ka shinya le we ku ni ahala jinye manchemeni yo osofo jema kronkron mani engofe eno ko ni nya jaje mo ni chenye keje dun lemni ke bale dienche ina pela le hele agbojele osofo minta oni wo keneken yo mo ne ato ni kasemo ichwe eni wo she ake gbo ge ogbo ile amni minta o geto eni wo kwa ke me shamo poten ye wa sumo ake be neke meni ahala ne na awule ame osofo iman kronkron ke ni ne me shamo saka me ke gbo eni yo ame gbo ya amni ame ka me ashan aha yo wa ni ngoke Israel ake ni ba tun man ni yo osofo ke man kronkron ke hami ni ngoke Musa ke ne ke Israel bi fe na ga yo mo na yo inumima o kandi ye kenken preto wulu emi itu enyomi jane enwe ake weku na hala jinye manchemeni yo osofo jinye ke okwani kasimo wana ake Yehowa ni ngotie Israel ke je Egypt ne ka fe ipamu bi nye ipamu bi je chenye ya into kuna ningo chame ayeke tun Israel no je manji fe baale le Yehowa nyengo
no aka Israel kam wo jele ting bro ki twa me no me fe me ni yo I must say ambale nyumo no ngo fiam na kan no amede je nyumo afia ba nyumo fiam ni ame efu afa banke wa me no ne ke ha me enya me pe amede shimo ke ha me bo mbona fem ni ame ke ha me ni bole ame ene wo ni ka so mo laji ame ye no chumo ti ni sa aka betum ye gbo denje ai no ko kwe na konklo mi ye Mose wolo ni ji enyo yitu nyuma ke eten nyuma no ke eten meja nyuma ke enyo e ga gbe pa o ke tun oni sigbi pa we ka tun to ko jomo oye o ko lui ni ji opongo o teji ani amejo ame obi ani amejo ame me ni yo omu denje ni jo sun lo e ani mi amejo ame ko ogbo e denje amejo ame no ni mon ke wa na jo gbin ogbo e ni je ayo jile ekure je eko e ba tobo abrego no ko ba nebo ma se da ka jo gbin le denje hani le denje ejo e ene wo jo gbin je ke amini Israel bi pe e ke di ju pe ni wa ka je o ke ji bi yen se nyine yagbe konkuro nye gbo e abetu ani ona shiko kan Mose wulu eni je enyu egemni eke ogbode je o fa no kan de gam ya ka no ko tana Mose wulu ni ji enyo icho ni ji nyuma enyo ke eten koko ni ji nyuma ke enyo eke gbi epa oketun oni ni gbe ni ji bi pa ole okejo ohe ko ni ochina ke oteji ajo amehi ni oweyo bi ke gbo awo ametri amen amen oweye ke gbo awo ametri no wote afeni mugo atu ni dendende no ba ke ewe tuye ni twa na gbin ejo mo gbin ni won pagbe akele un ejo ejo mo gbin ni ngo ke ya jenje mu fe ake ejidu ko ni mi aba o na ni emi ni no poto ni yo mi am de share na ka ni ano mi ne wo mp na lo jugba na me yu ake na ka gbin jupe bi ano si ene han wolio ke okane Mose kenkle wolu e icho enyo han wola kan ga gbi e nyumbo ke han gbeme fe nyumbo ke han wolio eko akasin yin ake gbeme fe akai na kan gbi e ni ame na kan gbi e konkrom yin ake na kan gbi e wodwemu mi ake ejo mo gbi e edamoshi ke han no kopote beni wona ejole ni wokeje adebo ni pio ka gbon adebo lo ke ekpomo ne ka wo wokele fio ekomi ni bi fe ami no han wolio ake ye wogboepo ni wo yo wagbo ami na kan gbin esa ake ameun ejomo gbin ame nan emi gbe na mo me beti omi eku ko to gban no wo ejomo gbin ejigbe ko ni efi onyonyo adebo ni fe onake amefa me ba ngele komeno moko ekwo ofi moko abe master na abe servant lo abe nuncho na abe chunlo no na ga bia mi e keji okwe ma konkro mi enje keji nyon ye ne yo ni ye kule ye ekrokro ni master yo ni opono na ga jo gbin ye anmo opono no na ga gbe strut ni mo fe mo yo ni yo pon ko mi ye no ni wo eni ha ejomo gbile efi obi strut ko akade san bi fe na ake amefe ame ngele komeno ye nuncho hie ejibe ni esa ke wo ke ji ye wa pe wo chon ejibe ni esa ke wo fi o me han boni wo ke wo chunloi alo wo chunjin fio da ke da bida na kan gbile ake wo fin wo ji me kombe ake ko lo tete poni ametu ni ha wo ake na kan gbile esa ke am wo fi am special eja ke na kan gbile ye wa fi edebo ni fin efele strotoko na me fin ka me fun nseninte komemni na me fin ameka ngle komeno je won chani kase mo no echen wo ko baba na gbe ake ben krokomen asomo ewo ejomo gbile hien nyam anu kwale ni mashisin keje wentun ni oje gba anu wole ahumbo san ko meke ke pe jianke ye Yesu bi ami ade san ke mai le die chebo nesu mo yuya etre hejo mo gbe ke ngomo ne ni no wo
eto mo pampi ma ha bu no kwemo ke ehie kraladuku ni nke pin emo kapete ntalia ba ngola ke ntalia afa sikaji ehie kraladuku ye ndi la ba ngola ke jatu imbe hegbe ni ma fe ni pan alo ma ngo pan obe hegbe no ba atre noko ye blomu ami alo ye fammi na ba na onyo fe nuko kura onyo nyi keje bia ke a sito ekume na abu ko le be note ehia nye lo e ba ke ya ke okun ejo mo gunle mi si je na kan jibo ni Yesu ke ejo mo gunle ejagbe ake afio ejron ye hejo thank you ejagbe ake afio ejron ye hejo mo gunle mi eke kwa ke ji ejeme eke kwa ke mo ko nwe cha ke eke eje mbo na afio ejron ye no hejo mo gunle no me fe wo ba fe ame ejuji me ni efi ame me ni yame me ni akwa ame onya foi ahusan ke ni biye ejo mo gunle no yili no ame yili ke bu am no bo ni nyomoto ejo mo gunle ya woni te wa fe ten wo ba nye wonye wo ba ta jamo kuemi e ko te shi ho o ba ho fe nkati e moto noko be mi akeja oke mobo na leke nichumo ni nyongo ke wo ejo mo gunle no yeli e mi an e fadai then you na mi she you na bo ni nyongo e tole ko bi ngbo ejo mo gunle no ke da trefu akatuni no ge ogele baya ejo mo gunle no ngele baya eja ke yo ake ejo mo gunle no oke chunu chumo pepa no ewo e ke ha woni wo ke yiwo ya wi e ke ha woni wo fe gbile tamo gbikoni taflache echo won no ko ha wo she ke ha wo bona fe ni wo hani nyeme krokomen ke meni amenwa mefata nyomo adebo ni ahie amenwa mena heyeli ye na kan gbile no awoche tete ko hiya bene chane Yesu ngazu bano no ha obi fu ne eke farasi bi o me kama dege ke mi mitam ke ni ko me eji ke ko him John libi o he titriji ali bene sane aye him John libi o no ha anga him John libi o he dwemi se ali brono ni sane aye him John libi o no ko ne amana jomi ne mawo eke fonsinga him John libi o mi o ben fu ngane ke no be wa mi o me adwamji kan esene achale ne Kristo ke lehu ni bobwe ka benu akase ne kekrio mo ni bobwe ne hemjol gbo no ni nomlo nge pinyo ne Yesu esale lele esuon kan acha nomlo de sa ha eye ka bwa ni pan ne lo che ji hemjol gbe ye kron ne mo engala yo ne lo mana ka be fu ngane Jesus e cha ni nge hemjol gbo no ne ke cha ni no me ne che ne mo be ne ji anyo nyam ne ngami kanum lo adesan ne ji mawo bi ne behewam be abo ne mawo chale ne sa ne nimi no me anya kamena wadi aka ne nya abijan pe se me mo ne chene no papa mo ne no yayo lo che ji ne chene me amate si kamasi ka mini heje no wa chano ne hem joli bi ono no dia ke tesi ne ken esa ne eho chena lo na me chuepe ji no ko ne me ale hem joli bi o kan hem joli bi onge ne sa na yinu se brono na mapu na mayino na ma na jomio ji ne chene aneswino ne lo che ji ne chene maunga wadelo ni kasimi nga wade mono kasa ne nuwange wayi ka bani pan ne lo che ji henjoli bio emi anyonyam lo henjoli bio eno yim pepepe ne mon engala ngwade ojogban keti wo kwe no ni onunpa ewie ne ken ni fe mo ne abuya konta ye yowande ichoniji enumo keji wo kwe keje klen kukuwe ke bashino niji nyamake ekpa ake ne ken yuda fu ke farasi fu ne amebo mode na meke mlai kroko me ni se na mo behi ekpete ijomo gbine otage mo ni je iwe ke chonye ni bipi ye ni onake je gboyinto shamia ni efe pampi ha me kroko me keji wo kwe yowande ichoniji enumo kuku niji nyoma kembano niji make nyo ekeno iwole yuda fu ile ke mo ni achalele ake
ejomo gbine obehigbe ake oterio osa ehere ameno eke moni chamile le no eke mi ake wo osa le ni onye eke agbene amebila ake na moji moni ke wo ake wo osa le ni onyele shimoni achalele le moni ji eji ake mempi eje nhewole Yesu egbula eshi fesele Yesu yanale ye Solomon wele nikelake na ohe awao ka afe ishadon koni efon ni fe chuchu nole akaba ono keji okwe kuku ni jinma ke pa neke ni fe woni ni Christopher wo akenu ewole yuda foi le jie amehie ameka Yesu ni amemintawole amegbe eja ake ejomo gbile no efe ni ne mobo ozovo Thompson lake o ba yu no ba ye ni kasuma no wole ake ejomo gbin ejibe ni aketa susumai Kristo na kan gbin ejibe nesumu ake enye eketa me krokuma ne ne chame ke chole edromo no ene wo nyimbo fe ejomo gbin ne ke agba fe bona fe na kan ejomo bien amenye amejo ame ye mara ro chomo na ejomo gbin jegbin ni akeja nyimbo pe ejigbi kroko ni anu akejo me kroko me akefi ejuno ke ha me kroko no ejomo gbin ajo me kroko me le onye na gbin no yan wole eko ake ejomo gbin no na kan gbin ejigbi ni Yesu echa elai na ga efe na pe ni fegbe kroko me ye mara kroko me no ejomo gbin na ke ha ni ngo ke ha bọ́ọ̀mù kan bí wọ́n kẹ́ta máa túye ní wọ́n ní àjọ akẹ́bẹ̀ ní òta máa jẹ mọ́ yìí máa túye àyè òfin àjọ hàn mọ́ òkè wọ̀ yóò wà ní mọ̀lẹ́hún yẹn yan ẹ̀nà kan gbé ẹ̀nà ìnù wọ́n ní ẹni bí fẹ́ mi yẹn Kristo yìí akẹ́ àjọ gbọ̀mọ̀ ní fi ẹni kẹ̀mọ́ ní mọ́ ẹni mi èyí ẹ̀gbọ́ ẹ̀ ní iyọ̀ ẹ̀nà kan gbé ẹ̀nà gbọ̀ngbọ̀n na mẹ́kọ́ ọba Àìsáyà yìí tó nyùmá yín ẹnu mọ̀ kẹ́ pààyàn nyùmá kẹ́ tẹ̀ kẹ́ nyùmá kẹ́ jọ ẹ̀ ewie aye kajibo uchi onanena no fe bodenche otui aini no yue bodenche oyue moi ni oya bodenche eni bonjosmoni oya eganue eni nyumo etoke aji kope onde ba shira ania no no akewa ke ejomo gbien afio ejuno afe ni wo nyumo yen nyan oya oba oyue mo ono fe no ejomo gbien mi yen adefe ni ba wo yo wa ni mo eyin nyan ne ga ni e ba gbla me kokume ke pete Yehowa febeni ay petele no kaji oye ejungo fe mu ne ejomo gbe no bua ke o ya so mo fe no fe be o fe sha no an ke Kristo yue ke kon na kan go Samaritan ye e bia ke namo ji onya anwe e ko eku no fi a sasa ejomo gbe ke Kristo nyu e pan de mi ne tame awala here isage won wo fi ejunu yana kan gbe no ojogban ni kasemo mba na bi Osofo Thompson ye baba mni ye jeme no ake okade ni chon ake nyangbo no jiwo mene ji neke okade ne Osofo Thompson lo se onyeme no tete ke je hu iyawo ina gbebe mo yo ka yo kwe okade ni chon ake nyangbo no jiwo agbesana maba o ye jenje feta neji enyo yi awie English abrochi bi kenini amepa gbe ni awie ameke German bi amesoja fue aye awie isamu ni isana me sabona fe na menye anke bo ame yafaban ye ni na fi ofe mi si eni bi efe anu wole ake na kan gbin ejigbiko ni ayokadi ni chon ake nyombo bi jiwo ni Bible fe le fan ye Mose wolo ni ji enyo yi ti onyuma eteke kome menja nyuma ke eten nyuma ke epa ke nyuma ke pawe Yehowa nyombo ewe noni sa ni wofe inu ba ni mefe anle aga Yehowa eno jiwo so masuma ke wakande neke kuku jine Mose wolo ni ji enyo icho ni ji nyuma etenke ekome kuku ni ji nyuma ke eten boni eke ne eke asan oke Israel bile awi ake mi ejomo bile nyeya mi to mo yuro ko biye eka ake Israel bi awi nyeya ejomo gbe no gabi shegemi mi ejomo gbe nyeyua na ene no wonto woke me fe me ni bowotwe ake ake nu ncho gbe ni mo kebu ake ogba ni mo enye kwe na ngale npo ni baba ke mi ejomo gbe nyeya na ke njo gbe je ju for Jesu
Jesu a enyi efe hoba ya ka hoba kenkren gbini sinaka ejomo gbeni mo kan ka shidi ya ka gbini pawe ni mo ke me fe ma ke mi in ejomo gbin ni di pawe nye yiya eni egbeme fe anoni no esake me fe me aje na kan gbo no wa kan ni ma ke English lo okay wa kwe boni eke bi ene osofo ye jeme no wie enwo jogban ye wa denche eke machine ke mini jomo mi no ni ona eye mi ake eke me incredible ku me mi wie na kan do twa me she hana me la shin leji money na kan bi le do ni no je Israel bi anu eni ni eyo ne je Jew bi anu she ke mi nge jomo gbi na kan eke asan okay Israel bi le awie ake mi he jomo gbi le nyeya shi eji okadi ni yo mi kenyete ye nyeyi no nfe ko ni na nyele ake mi Yehowa mi fi onye kronkron kejo ba kuku niji nyimake ekpa eke no ewole Israel bile aye jomo bile ni ameyeye ameyi no nfe ake na no pamo kuku niji nyimake ekpa we eke mi ke Israel bile attain okadi ji no ke ya nano ejake bi ekpa yewa ngofe enwe nke shitpon ni gbeniji gbepa ole ejo ehe ni ewo etwi amen amen no kaji okwe ni akane ye bi awo kenklen ke lenje gbeni ni ke ameye no je ke mi ni efe okade yele e kamete ya ameyi no efe ami no oje yi no ko ne ba ho shi no efe mi ni kaji okwe Israel mi ni fe amina ngo bi na ka pamu ni yo ameka ni ngote no fe mi ngo bi eno me fe mi na ka pamu ni ngo Israel pa ameka ka pamu tu oni ametu yo ni ngo bi osabo jeme jieni ekewo kuwose keba jwemoni Petro emanomi ye klenklen Petro lo ichoni jienyo kuku niji nehwe ekeshi nyele wekuni ahala jinyo no make yo ya ke Petro ke Israel bia yue si Petro ke meni enwonyungo ake ameponlo ke ameyuarelo Petro ka menwe ake si nyemeni ke nyu ojeji ubi ye nyemeni ke nyu onye bweku na hala jinye eke manchemeni yo sofoi manchemeni yo sofoi no benini mo che Israel nyumo eche jemaji bi fe ake nyemi jeman konkron di mo fe mo keji okona bu gba mi po ake yo wa ji o pon lo ko Israel lo mene ye Petro yo mo na ake weku na hala jibu ake jeman klon jibu ake ni we fe wo manchemeni ni yo sofoi jibu no tano ko wona bi na eke mani engofe eno ewo ni ngwe mo na ka ma afi no Jesu anu yi si me fe me ni ba ngon yo anu ake amepolo nyumwe engo na ka me afi le nyumwo le denche enoni eke ko ni nyenjaje mo ni chenye keje dun lemle nke ba le denche enapela le hele agbojele nyechon no kaji osofo onyo oshio kaji onyo okome ake akaju akabadwomon okome ake afi nisa be akebu ake na ka me ni mo ke amejaje na ka yemu moni chame ke de duem ke bela ame jaje na ke isani papa ka chome ke ba na ka mo man na la jibu na ka man na la bu e nyombo ni nka labu no ni mo ke eyemo ne ke ha na ka yemo yeno kone fe okadi ye bo oklete jebo pe ko bi oje fe ami osofo yura don awje bio kan osofo tumunu bo ko bene genome ta na ji enyoni yo wana kan England bio me be noku kadi ko ne loche eye ke boami ne akaye kunem ji kan be sona to nga bro yo twe pe ajele twe be bene henyeli yo me ma lo ke kan o ya ne one kadi ko ne chokan yo mino su lo yo mino ya e ma ho mala ke o henyelo ni masu no lo nene wode ji ka henjo lubio ji okadi nene wode hene waje hene wasu ke hene waya ne ke ka waje lo jeme ke je wa bro famio le wa bile hene waje ne wa bile hene wasu wa bile hene wa waya le lo je hu henye lo hu esu kan e ma je wa dwemi ka ma je no che no lo ke jo dwemi ka je no no menele bomo obile ne menele boade mo miniji ni chumine obolo ke hamo ko pe ena me tue pe ma lamo no bile lo ehia kan wa kai hemjo libio no wale ka lo che yo kadi ne mo ke hawo
ne lo je to wa heso kan yo mi no wa di wo he ne yesu ji no ne wo he ne ya ke bi jan wa bi lai se ke bi jan le wa ma yin di blim je okay na gbe yo ba shi se je me ya o ora don sisi se bebe no tun kada ke won ne je ko me ni gbe me adesan ke du mo se ni ndo ewo abomu ne na ke gu ejo mo gmile no yele ke bo ni ngo to le ha ni mene bi hu ejo mo gbe yan awo nyemu ne ke na jin fa mo ne se kenkle Kristo ji mo ni pon alo Kristo ji wo pon lo ni le ji wo pon lo ewo wo jin Abraham se shi bi ton won wo ka se e pan mo ya mi wo jin Abraham se shi bi wo jin Abraham se shi bi ni nu ewo ni ka shi wo na ken ha ne wo no ni shi wo ne aken ha Israel bi ye eye kenya nanu minga nanu mumu Israel bi ya yo eye kenya yinu efe no kan ne fon ke kenya nanu minga nanu newo nyombo hejo mo gbene eye jenda eye nanu newo tonwo ake nyomboji wo bolo tonwo ake nyomboji wo ponlo tonwo ake nyomboji mo ni yen woda ye wo yan mo ke ni bi efe ami tonwo ake nyomboji mo ni ke wo fe me ejuji ye ni bi ne fe ami newo ngene hu ne ke hejo mo gbene ke boni nyombo to le ne eye ke ha wo fe ni noko noko nyen echake ne ke gbejano to ne ka boti na no minton ojugban je oji wala don anyame na sumo e no nchole me yehowa kene ke chemo ne mi ha ngabo fe ake wani ne ke hejo mo gbene ye ochilem ne fe ehin wodwe mamlen bona fe ni wo fe samu keto ne ke gbi ne ji ho ni wa den che tra e machine ake no ji e jomo gbene e ka fe tamo o won kai pe ni e fe tamo mlanuko alo mlana you know 3D ko kemi hawo shimbo wani e fe be ni wa den che eto e machine ni ke na kan gbile no o ke kayo edebo ni bi na kan gbile no o ke kayo egboje na kan gbile no o ke kayo shin le fonji amne ni wo yo ni ta ke woni e pon Israel bi e ke je Misraim wo mu ejie wo ke je na kan nyon yele enshin ni agbene e holewo ake osofoi ke manchemen bona fini won wo jaje isani papa ne kenla ni eken ha wo be me neji o ke je dun nem ni won wo jaje ke chon me krokumen yo wa aye bu awo ake ne keno ne ba fi wo be fa no be me ni wo fa ne ken gbe ne ye je nem ni wa kun ne ke gbe ne no ke da onu pa fin ashin osofoi ka sa fo npa ni ba ye bu awo ni agbene won wo da nyem me krokumen ni ameyo amebu awo egbe strot e fin ano kaji yo afi dromo ochi tamoneken eko hu oba pe eko hu iha wosolia che o fi shida baba wo ke ha bo ake oye obu awo ye oni kase mo nem ni o mi gbabo fai ake oni kase mo ne ya base na mo iha wo bona fi ni wo kai oye jo mo gbine ni wo ile kronkron keji ho she ye wo wala nem ni agbeni wo kai ake bojumo ni obonwon keshpon ni wo se ku e oba ni me nfen ni kebo enye ya no kwalem ni o ha menyo mo wo ni sa Fatama woi wana fini na kanbile wana ohie nyam ni nekenyo mo wone wonde ashe ekono shida oke habo ye hindo ko ba shene ye Kristo Yesu gbamni amen amen to bini abele mi bodenya Yesu mi baeko Yesu mi baeko Shipawo he no ni obowa Yesu mi baeko Awekenu boshi moi fenyela Yesu mi va